For today's video, i-flexan ako ang unsa kalimpyo sa ang amo ang barangay Punawan. Dili na ta mag-intro-intro kay kapoy naman kaayo Kung ikaw dili ka ganahan mulantaw sa akong video, i-skip Aning buntaga sa ko himata kay maadto ko og barangay kay para mag-duty kay mo naman jud na mong kasagaran diri nga basta barangay workers ka or barangay appointed kay appointed naman ta nga secretary mo-duty jud ta kay useless ra ang gibayad sa gobyerno nimo og dili ka mo duty. What? Kay butan man ta nga pagka-secretary matik duty ta. Mubalik ta ni day sa tong pagpalimpyo ana nagkosmekos pa day ko ana naglimpyo-limpyo ginagmay kay para mawala ang buling. Fast forward kay madto na ta og barangay sa barangay. Kay wala man tay kauban mo ato og barangay kay akong anak gikuyog man sa ako ang sa akong papa mao nang ako ra jud din taon lakaw pa adto ko og barangay. O dili na day ako day isa ka bukan na lakaw day na pa day akong mga dugyas. Mo na ako ang kauban para adto og barangay. Kay init man nga kung pilingon man po ta muna mag-vlog kuno hay ta. Ang kalindot lang diri sa bukid kay makakita jud kag mga lindot nga mga kahoy ug fresh ug hangin ngano ka makakaunsad kag mga fresh nga prutas ug ang mga sama sa mga gulay. Muna ang kalindot diri sa bukid. Og fast forward naambot ta ko sa amo ang barangay. Mo na among barangay covered court. Mo na amo ang barangay center, barangay hall. As you can see nga makita jud ninyo nga daghan jud siya sagbot kay wala pa man namon na silhigan pa kay wala pay Sabado. Malimpyura ni siya guys ug kanang ting Sabado na. Baon na ni naglakaw-lakaw daw kunuhay ko nga pagkang kainita jud. Madaot jud ni akong alagang porcelana alagang sabon na dahil ito nga safeguard. Life may not be perfect, but each step you take brings you closer to the happiness you deserve. Mabukas ulit. Salamat sa paglantaw sa akong gamay nga vlog. Bye-bye!